अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तस्सुन तमन्मुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, आज एक दफ़ा फिर हम आपके लिए स्वाद का एक खूबसूरत तरीन सियाती मुकाम लेके आए हैं कि अगर आप इन दिनों में दिसंबर की छुट्टियों में स्वात कलाम जाएं तो फिर इस एरिए को ना देखें तो फिर समझ लें कि आपका जो दौरा है वो अधूरा रह जाता है और आप एक खूबसूरत सी जगह देखने से महरूम रह जाते हैं। मसला ये है स्वात का कि स्वात नाम का कोई शहर नहीं है और इसके मुलिका इलाकों का लोगों को इतना ज़्यादा इल्म नहीं है। हम लोग जो स्वात है उसी को शहर समझ लेते हैं, हालांकि स्वात एक रीजन का नाम है, एक खित्ते का नाम है और एक पूरी वैली का नाम है, जिससे इसके अंदर बहुत सारे सियाती मुकामात हैं। हम सबसे पहले तो स्वात के जिस मुकाम पे पहुंचते हैं वहाँ से लेकर इस मुकाम तक आपको मुकम्मल डिटेल बताएंगे। लेकिन ये वीडियोज़ हमें भेजी हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त अनवार भाई, जिनका ताल्लुक अतरोड़ वैली से है और ये हमें बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस बनाकर भेजते हैं और पेशे के अतबार से उस्ताद हैं, लेकिन बेहतरीन गाइड है, बेहतरीन टूर प्लानर है। अगर आप में से किसी दोस्त ने आना हो और इन इलाकों की सैर करनी हो और ऐसे हिडन प्लेसेस की सैर करनी हो कि जहाँ पर आप जा कर भी नहीं जा सकते, यानी कि आप अगर स्वात जाते भी हैं तो आपको इल्म ही नहीं होता कि ये भी खूबसूरत तरीन सियाती मुकाम मौजूद हैं और हमें यहाँ पर भी जाना चाहिए। तो ऐसे में अनवर भाई आपके लिए बेहतरीन मावन साबित हो सकते हैं। इनका नंबर आगे स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और पटवारी बैठक टीवी का हवाला ज़रूर दीजिएगा ताकि इन्हें इल्म हो कि आने वाले जो दोस्त हैं वो किस रेफरेंस से इनके पास पहुँचे हैं। इनकी मोहब्बतों को सलाम है। इनका अपना चैनल भी है @अनवार व्लॉग के नाम से, आप उधर भी जाकर सर्च कर सकते हैं कि वो किस किस्म का काम कर रहे हैं और कैसे लोगों को ये टूर करा रहे हैं। अभी हम आपको जिस सियाती मुकाम की तरफ लेके जा रहे हैं उसके खूबसूरत तरीन नज़ारे आप देख पा रहे हैं और बात वहीं शुरू करते हैं जहां से छोड़ी थी कुछ देर के लिए। लेकिन उससे कबल जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर आल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें। और उसकी वजह भी है, उसकी वजह यह है कि अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हम पूरे पाकिस्तान के सियाती मुकामात की ताज़ा तरीन अपडेट्स रोज़ाना की बुनियाद पर आपके साथ शेयर करते हैं। और अगर आप ने कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी सियाती मुकाम पर सियाती दौरे पे जाना हो तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल आपके लिए इंतहाई साज़गार होगा, क्योंकि हम आप तमाम इलाकों की जो रास्तों की सूरत हाल है, वहाँ के जो सियाती मुकाम हैं, होटलों की मालूमात हैं, रेस्टोरेंट की मालूमात हैं, तमाम ऐसी मालूमात जो आपके लिए आपके सफ़र के लिए ज़रूरी हैं, मौसम के हवाले से, टेम्परेचर के हवाले से, बर्फ़बारी के हवाले से, तो सभी हमारे इस चैनल पर मौजूद होती हैं। और अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाअल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे। तो बिल्कुल जी, बात जहाँ ख़त्म की थी वहीं से शुरू करते हैं कि स्वात नाम का शहर नहीं है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले आप दाखिल होते हैं मैंगोरा में। जी हाँ, चकदरा इंटरचेंज से होते हुए आप मैंगोरा सिटी में दाखिल होते हैं या मैंगोरा बाईपास से होते हुए आप फ़िज़ागढ़ पहुँचते हैं। ये पहला पड़ाव होता है हमारे सियाहों के लिए। फ़िज़ागढ़ में दरिया किनारे बहुत सारे होटल मौजूद हैं, आप वहाँ पर क़याम कर सकते हैं। यहाँ से फिर आपके लिए कलाम जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक वाया गबीन चब्बा और मट्टा वाले रास्ते से और दूसरा रास्ता नॉर्मल रूटीन के मुताबिक वो चार बाग और इधर ख्वाजा किला से होते हुए फिर आप मदियन बैरिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर से आप वाई की शक्ल में इख्तियार करते हुए एक जाने मालिब जब्बा और एक सीधा आप बैरीन मदियन चले जाते हैं। बैरीन आपका अगला स्टॉप होता है और बैरीन से होते हुए फिर आप कलाम जाते हैं। कलाम से होते हुए फिर आप इस तरह की खूबसूरत वादियों में जा सकते हैं, जिनमें एक वादी ये भी है। जी हाँ, ये कलाम से आपको 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव पर यह खूबसूरत तरीन सियाती मुकाम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप 4x4 गाड़ी पर ही जा सकते हैं। ये खूबसूरत तरीन सियाती मुकाम इस पे जाने के लिए फिर अगर आप 4x4 गाड़ी कलाम से करते हैं तो उसमें यह है कि अगर आप सुबह जाते हैं तो फिर शाम को वापसी होती है और ये एक दिन का ट्रिप है। यहाँ पर क़याम इन दिनों मुमकिन नहीं है, लेकिन गर्मियों में आप बआसानी आकर यहाँ पर क़याम कर सकते हैं। ये मुकाम है जी शाही बाग।
جی ہاں، یہ شاہی باغ اتنی ہی خوبصورت جگہ ہے کہ آپ کی سوچ اور اس ویڈیو کو دیکھنے سے متعلق یعنی کہ دیکھنے ویڈیو دیکھ کر بھی آپ اس کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، جو کہ جینون اگر آپ اپنی آنکھ سے اس خوبصورت علاقے کو دیکھیں تو پھر آپ کو محسوس ہوگا۔ اس کا راستہ بھی انتہائی خوبصورت، دل فریب اور درختوں کی جو خوبصورتی اور پھر اس کے اوپر اس وقت پڑی ہوئی برف، یعنی کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس پہ بہت کم لوگ آتے ہیں اور لہٰذا یہ صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین علاقہ ہے، اور ان دنوں میں بھی جب تک بہت زیادہ ہیوی برف باری نہیں ہو جاتی اور وہ جس کا چانس ابھی مستقبل قریب میں نہیں نظر آ رہا ہے تو آپ بآسانی جا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے یعنی کہ آپ کو کلام شہر میں آنا ضروری ہے، اور کلام شہر سے پھر آپ اتروڑ کے راستے ہوئے شاہی باغ جاتے ہیں۔ یہ شاہی باغ کا جو علاقہ ہے اس میں اس وقت سب سے زیادہ برف موجود ہے۔ گو ماڈرنک والی سائڈ پہ اگر آپ چلے جائیں تو اوشو فارسٹ سے نکلتے ہی مٹل ٹان، پلوگا ویلی اور اس علاقے میں بھی برف جو پڑی ہوئی موجود ہے، لیکن اس علاقے کی برف اور اس علاقے کی برف میں ایک فرق ضرور ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ ٹورسٹ کی بہتات ہے، اور اسی وجہ سے وہاں پر اس وقت جو لوگ آتے ہیں ان کی زیادتی کی وجہ سے پھر وہاں پر وہ برف کا مزہ نہیں ہے جو کہ اس وقت یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ بالکل صاف ستھری برف ہے اور خوبصورت ترین نظارے ہیں، اور ان دنوں میں شاہی باغ کی خوبصورتی ویسے بھی اس لیے بھی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں گزرتا ہوا جو پانی اور پھر اس کی سائڈیں جو سی ہیں وہ انتہائی ایسا خوبصورت دلفریب منظر پیش کرتی ہیں جیسے آپ کسی یورپ کے خطے میں آپ پہنچتے ہیں یا پھر جنت کا گماں ہوتا ہے۔ بالکل جنت تو پہلے ہمارے لیے ہمارے دکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا میں مقام عطا فرمائے جب ہم اس دنیا سے جائیں، جو چلے گئے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن اس وقت کی جو سچویشن ہے یہ زمین پر جنت کا گماں ہے، اور یہ منظر دیکھنے کے لیے لوگ بڑے دور دور سے آتے ہیں۔ اس وقت بالکل صاف شفاف پانی اور اس قسم کی جو سچویشن ہے آپ کو دیکھ کر بالکل بھی اس طرح اندازہ نہیں ہو پا رہا ہوگا کہ ہماری ویڈیو کوالٹی شاید اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن جب اگر آپ وہاں پہنچ پاتے ہیں تو پھر اس کی خوبصورتی دیکھ کر آپ واقعی کیا اٹھیں گے کہ وکرم ملک صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ واقعی یہ خوبصورت جگہ ہے۔ ہاں، ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ بہت چھوٹے بچے اور بزرگوں کو شاید اس وقت لے جانا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہے۔ اگر بچے آپ کے اس موسم سے یوز ٹو ہو چکے ہیں کلام کے، تو کلام سے یہاں کا ٹمپریچر میں معمولی سا فرق ہے، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن یہاں پر اس وقت جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل تازہ مناظر ہے آج سے 2 دن قبل کے، اور یہ مناظر آپ کو ہم جو دکھا رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت کم لوگ، کسی کے پاؤں کے نشانات تک بھی نہیں ہیں۔ تو اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو پھر ضرور یہاں پہ تشریف لائیں اور اس خوبصورت ترین منظر کو انجوائے کرنے کے لیے یہاں پہنچیں۔ اس سلسلے میں انور بھائی کا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، میرا نمبر بھی اسکرین پہ موجود ہے، 031352222404، ملک عبدالصبور نام ہے۔ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے ٹور مینیج کر سکتے ہیں، اور 2 قسم کے ٹور ہیں، ایک آپ پنڈی اسلام آباد سے بھی ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں، اور اگر آپ جانا چاہیں تو مینگورا فضا کارٹ سے آپ کو 3 دن 5 دن 7 دن کا ٹور کرایا جا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، اللہ حافظ۔